Ang pagkatalaw kapin 1,100 ka mga bakanting trabaho sa milabay nga job fair ni atong adlang Miyerkules sa usa ka mall sa Ecoland, Davao City, usa ka nindot nga indikasyon nga daghan gihapon ang oportunidad sa trabaho dinhi sa syudad. Kiniluyo sa nasarati ang krisis tungod sa pagmahal sa presyo sa produktong petrolyo. Sumala pa ni Attorney Connie Beb Turalba, ang Director sa Department of Labor and Employment Davao City Office, nga nagpakita lamang kini nga daghan og sektor sa patigayon sa syudad ang nanginahanglan og trabahante. That is why conducting job fair is our regular program. So basically, almost monthly natay job fair in partnership with nagkadaiyang nga mga agencies po. Ang maong pahayag ipamatud-an sa mga aplikante sa mong job fair nga daghan og oportunidad nga makatrabaho sa syudad. Diri sa Davao sir kay nice diri kay dili sila kailangan gud og na kay experience basta persigido lang ka nga mag-work. Para maghanap ng trabaho, sir. So mas daghan opportunity. Yes po. Karong Mayo 1, 2026, libuan na usab ka mga bakanting trabaho ang itanyag atol sa paghimuon nga Labor Day Job Fair dinhi sa Davao City. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot, alas sa 93.1, Brigada News FM Davao, the Music and News Authority.